martongko mahita. Alani holong muindo Tuhan ya pokka nami, danah bukaham pikiran nami. Woi hanami Tuhan tupu iromah panembahan muan. Ima marhite lau mamuji pasangap penham marhite doding pandodingon nami Tuhan. Tuhan kinai sihol tangaron nami hatamu nama diarin Tuhan. Bekamain jadi pargogoh ni partonjun nami. Asai boy tong Tuhan kanami mendalan konsongon ni harusukonmu. Danah mangindo humahan nami Tuhan, kanami nalapadaskon hatamuin, bikama pambotoh na humbamu aseboy tong yarusi hanai marsada-sada ahatan yarusukonmu. Terpuji maham Tuhan, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya, bani ambilanta panorangan ay maminggu kesta Bapa tanggal itu November buat maay humbani pesalmen 146 ayat 1 sampai 10. Ingin doa nami kubata haganu pantene ase bahasa hitama secara responsoria anami na parlobe nasyam haganupan ayat paduaon das taimadas seterusnya. Senari ukah kita bilanta marhite basahita ayat tabani panorangon. Pesalmen 116 ayat 1 sampai 10 dul bagal ni bitah naibata hasa tarhate ngeron. Haleluya. Puji majahoba ale tonduihnya. Ulang mamarhate ngeran na siyam bani halak na sangap-sangap, bani anak ni Jolma, na sengdong pangurupion bani. Mertuah mahalak na mambahen na bata ni si Jacob, gabi pangurupian ni bani, namar pangarapan bani Jehovah na ibatani. Namamitori halak na yodoh-odoh, namambere si panganan bani halak na lohean, Jehovah doda paluakon halak na tartutup. Jehovah do naman ramot kon halak pangisolat. Isari kon do halak na tading maetek, akon na mabalu. Tapi ipapelet do dalan ni halak parjahat. Ya, ay prikop ta hubani minggu pesta Bapa. Kung naibasa ita ganupan tene, ang mungkin ibasa ita na kunay, boy may buat kita sa otik intini agi pelape itangarhite penjelasan ni berikut ni tene. Ya, malasur. Biasanya ang godokah mulai rado hesang. Tapi on lo ihayati hita ay nalamanarhan na Tuhan. Iparsir-sir hita do uhurta nalamangata Tuhan. Sip do ganupan. Biasanya ang go agak doka. Ado ay mahuay. Tenang do. Malasur. Ya, tapi ang ko ba ni Israel, ang gidah kita ba ni Prekupon,
halani hurang kaporsayon ni bani na ibata, kabe rado sa dia markutuk-kutuk bani diri ni, bahkan bani si Musa bani panorangay. Halani tetap keraguan ku bani na ibata, marhitay artini pangurupin ni sadia. Padahal to Tuhan marjanji ku bani sadia. Tapi lang ope porsaya. Bahkan halani bangsa Israelon terlampau artini mengandalkan lang persaya bagi Tuhan, mengandalkan halak sampai mangindo pangurupian dosa dia hubani bangsa-bangsa na lain. Tapi ahana terjadi dah kita bani panorangai. Kalau sadani bangsa Asyur, bangsa Syria, bangsa Mesir. Mangindo pangurupian, tapi na terjadi bani panorangai ayma kita kemerosotan, kemunduran. Alani sadia mempengarapan bani ayma bangsa-bangsa mungkin na lebih anggap sadia kemampuan. Tapi akhir ni sadia madah budo atap terjadi do kehancuran bani bangsa Israel bani panorangai. Sebetulnya untuk lebih penjelasan di bodi bahasa hita holi rumah ayma bani Psalmen 145 on. Ada mukah ni masih bani ayat sadonia tahun kita boy mar haleluya. Sebetul ni bangsa Israel ay pita humbani uhur ni do bahwa ia sadea lang itolong Tuhan, lang ikokop Tuhan. Tapi agepe sonai kondisi ni bangsa Israel bani panorangai tetap do holong uhur ni Tuhan bani bangsa Israel. Masih walau uhur ni Tuhan bani bangsa Israel. Sedo halani bujur ni bangsa Israel. Tapi halani holong do uhur ni bata bani bangsa Israel. O mana boy ibuat kita bani sada perikop untuk kon sada poin. Songon hata doding ni inang nak konayay. Mungkin natap salah nak menyimak. Ulang tadi kon ham au Tuhan. Lang Tuhan mana dikon hita bapak inang. Nama po sa wagepen yang banami. Tapi hita do mana dikon Tuhan. Isi yang kama hita dikon Tuhan. Yung mamboto hingong kita dikon Tuhan. Rasa lang hita do mana dikon Tuhan. Termasuk mau pribadi gati tadi kon Tuhan. Marhita ya parsa pambain panangar. Radu gati Tuhan. Dari kok kita Tuhan ay. AGP misalnya kita roh permingguan, roh pertongguan, roh markor, roh bani pertupuan na lain par STM. Rado homa izay bani perrotai muncul sada dosa. Bani penorongan mungkin kita merkebaktian marminggu. Ay sabutnya secara umum biar do marminggu. Tak salah. Tapi bani perhiti perrota rado dong dosa. Penglihatan panditata minggu na lewat. Isay boy membuat satu keputusan bahwa dalam 1 jam dia tidak berdosa. Selesai dohomaon. Jadi isoma artini bagi bangsa Israelan. Tedo halani bubusur ni sadia tapi halani holong ni nebata do bani sadia aste i hurupi nebata asikokop sadia atape ibere Tuhan do dalan hubani sadia ase boy sadia marmalu suruh. Marhite kejadian on mana didah ni par pesalmen ase isuruh kita mar haleluya. Ang kidah kita bani pesalmen ayat 100 pasal 146 sampai 150. Ini 150 do ganupan untuk par pesalmen atau pe Mazmur. Ya nama muka pokon nama uzungi maka tahun haleluya. Bani perikopton ayat sada ibuka haleluya. Bani ayat 10 terakhir ya tahun haleluya. Masay mar persalman mar haleluya. Doma ini dah sedia sonaha pambahenan ni nebatahu bani bangsa Israel. Sonaha pangurupian ni nebatahu bani bangsa Israel. Makani iajak do kita mar haleluya. Sedo hasa iajak tapi perpesalman makata komadiri ni ikut mar haleluya sadoka ni goluhku. Ay mana tarida bani
ay mapamukah nyon. Ang secara umum mungkin Bapak Inang may debotok kita artini haleluya. Bahkan kata haleluya awal dasar ni may botok kita gadupan bahwa haleluya ay puji Tuhan. Kedar sekilas. Alay dong doman yung bahta tine sekalian berlazang ko kita Bapak Inang napaposa mungkin may botok gadupan. Ya. O manida kita haleluya artini puji ma Jehovah. Don sering salah gati daw humay tangar kita bahkan bani Facebook kata PW ya. Puji Jehovah. Padahal sabutul ni kan puji dong kata ma. Berarti izay ajakan. Tedo pitah diri sendiri memuji tapi arah kon kita maka semanta aseboy kita riap memuji Tuhan naibata. Misalnya, peridong kemampuan talenta ta atau artini kelebihan ta humbani hasoman baik dari segi pelayanan. Anggohannya pita puji ma Jehovah, puji Jehovah ay kurang tepat tuh Pak ya. Tapi ang guera kok kita mah puji ma Jehovah arah kok kita baik kita pembenta aserup kita memuji pakon pasangapon naibata. Ulang sering kita salah. Puji Jehovah. Harus nih ya puji ma Jehovah. Ode perhatian kita ubani WA atau Facebook atau media na lain. Gati salah ini. Ya, jadi kalanyai masih kita memuji Tuhan. Songan parpesal minayak ko na mangida. Sonanga do pangurupion ni nebata. Sonanga do pambayanan ni nebata. Bani bangsa Israel ay. Bahat to paruturan ni bangsa Israel bani panorangay. Bahat to arangan ni sa dia. Tapi halani idida parpesalem non kuasa ni nebata muncul ma haleluya. Dong mayurupi salah contoh. Ang mungkin kita dong pusok ni uhur payah dumar haleluya. Payah tumang mar haleluya. Termasuk maaw pribadi. Ang kuboto na siya. Ang misalnya dong pernah boritan mertonggo duda. Tapi lang ongga menggairahkan pikiran menggerakkan uhur. Tonggo. Tapi tonggo ni padoh kam manaburit kon Tuhan. Lang ibu to penyebab ni naburit ni. Ara do mungkin roh naburit ang gulang na dong penyebab ni. Kiri hita lobi, yon hatan itu acedo hatani Bapa Jesmoon. Hatani Tuhan don. Ulang ito na siyam holi ay sa marambilani da sa Bapa Sianuay. Pambayanan nilang. Izo martini hitam bersirupan. Pandita pirado hurang da. Rado merdosa. Nay homa panginjil. Nay homa pikir. Nay homa majelis. Nay homa hita ganupan. Tapi ijon maartini hita pa. Saling mangurupi. Saling marpasingaton. Bani parguluhan ton. Jadi yang guidah kita. Ya bani kondisi ayat sa don. Ang godong madong talentata. Arak ko kita ma. Tapi agipi sonay Bapay nang, sonay na maposon yung banami. Agipi ya tahon mar haleluya ba ni panuray parpesalmin, dong do open na lape mar haleluya. Termasuk mabani sonaryon, igarejeton, agipi kita mar haleluya ba ni panurangon, dong penalape mar haleluya. Aulang pala artinya muluk-muluk. Lani diriku sendiri pe termasuk di bagason. Apa bisa menjamin kita ini bani panorang on marmalas niur ganupan bukti ni malas sugur bapa inang bahat hapi hanami bapa hurang pe padahal pesta bapa bukti ni sada. Apakah itu penyebabnya kesalahan pengurus seksi bapa? Bisa jadi. Bahat do alasan-alasan yang gue isuku kita marsada-sada. Bisa jadi. Nah, kurang nih pembayaran nabi pengurus bisa jadi. Jadi bagasay anggohan Kristen anggodom mayatahon mar haleluya berarti boy mamangarahkon hasomanta. Sedo pitah na teman terdekat iarakok kita. Sedo pitah keluarga iarakok kita law mar haleluya. Tapi arakon hita mahalak na lapi manananda Tuhan naibata. Idol na sikto. Ang kopala diara ko kita na rajin marminggu, eta marminggu eda, eta marminggu pariban, eta marminggu hasoman.
Nitandai hita dasa. Tapi ang gulapi arako kita, haso man na lain, nalapi man day Tuhan, at penalapi marhaludia, ay dalan nasito. Markitay ayat on. Parpesalmenon. Makani parpesalmenay, makatao, mga rakon, sedo pita sikat sa untuk marhaleluya. Tapi iarakon do humahasoman na lain, nalapi marhaleluya. Masih perlu kita, Bapak Inang, napaposo, mamuji Tuhan, atape marhaleluya. Kasih butuh kita, bahwa doma ibere ikiptahon Tuhan, aganupan kita on, sonay homa di sini. Masalah alasan kita marhaleluya. Napadua akon, sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus. Isang kon iya bani panorangay. Wajar do kita halan di dosata, rela yang mati isalip kon, ay mahalan di bukti ni holong ni bata. Ang godong maholong haurur ni halak, berarti kita kan marmalas niyo. Puji kita maiya. Ulang kita, arti ni, na do makataon, lang dong pambahinan ni, tapi ipabangga-bangga kita iya. Ba't sa naisol mada? Halay dinong kemauan, pitah kemauan. Agi pesalah halakay, halidok kemauan ibangga-banggahon. Bakat sunay. Termasuk na mungkin ibinjeyo. Kalau anggapan dito na lain kan, ya sa tabi ba ni sabi, lang dong ibinjeyo nain. Lang dong ibinjeyo lang mungkin das on, bibelon huzon. Ang godong madiar pikiran uhur pangahap ni perbinjay, lang das pala bibelok huzon. Alam ni zon do bukan? Mulai na hinan, das do huzon, ay mahusap dunyon hat bibelon. Ang goy parpusat mungkin parbinje lang dong mardosa, lang dong mampambenan na zahat. Lang pala marambilan be das kuzon, lang pala maraminggu bito. Halay dumadiarur pikiran kan? Totoo lang pala be. Halani bahat pe didak kita haurangan ta, makani tetap kita maraminggu. Asedong batu onjolan, batu parsuhian bata nalaw mandalani guluhon. Termasuk maaw pribadi, bahat pe haurangan. Jadi baga saya gadupan, saling marpasingatan mahita bani haguluan. Cengdong open naman jamin bahwa hita lang mardosa bani 1 detik. At pesadamit at pesadari. Sisi naman jaminain. At Tuhan makataon, lang dong ope. Ya. Ya. Na berikut nih, memuji menyembah Tuhan karena itu permintaan Allah. Emang alasan nih kita memuji Tuhan bata. Ya. So nawat na kanayay. Lang boy tertutup kemungkin ni benjon dong dai. Dong. Tapi mudah-mudahan markite naro kita terus permingguan, pertongguan magu maay 1 titik demi titik jadi 0 aganupan pardosa onta. Ay masih tetap kita merambilan. Ya sadarian 10 haurangan ta. Mungkin hari ini minggu kita marpeai kita atau mengikuti korkor jadi siah puluh siah. Agi 0, adalah ang paulang-ulang mitur 100%. Ang gopala ko 100% mitur mago paatar rohu sa 200%. Tidak mungkin kita manusia dong kekurangan ta. Tidak mungkin. AGP sialak termasuk mungkin Bapak Pandita namin. Rado mardosa. Lang mungkin mitur tap ning 1 mitik berubah. Dong tahap prosesnya ya ganiupan. Ya. Nah bani ayat 2, puji Jehovah. Sadokah manggolu, sadokah dong ahu. Ay maya tahun persalmen, yondoskan hubani jolma termasuk mahita bani panorangon. Puji Jehovah, sadokah au manggolu, sadokah dong ahu. Berarti sampai mati kita harus memuji Tuhan na bata. AGP bani sitaronan, AGP pusok ni uhur, AGP sanggaan nila mihitan na lang sesuai bani harapan ta. Tetap memuji Tuhan na bata. Umahata ni parpesalmen, sedo hata ni jesmon, hata ni parpesalmen. Jadi sadokah dongaw, berarti ang godom maoni hayati kita. Lang dong be bohi songon bohi ni temukur. Semangat terus.
senyum. Ulang kali isa apa? Uzaham le. Saan? Unjaham na kunay gereja. Pudas-pudas di marbalos. Langdong, ko ya tahun kan, unjaham na kunay yung gereja, ya sudah pak ambilan di panditay, ya tahun sonon, ya tahun tuhan. Puji mazahubat. Termalas mau marang. Perbedaan tau pakon halak karismatik. Coba kita ngusuk kita halak perkarismatik. Rencana siam kebaktian. Coba kita halak batakon. Termasuk suku Batak mo. Terlampau mungkin ibaga suhur nih. Kursido memang. Tapi kadang responai membuat kasar, maknanya jadi berbeda. Saya ada bukan gak tidak salah kita bani wea contohnya. Ang golang jeli hita menanggapi bahasa di asoman, rada muncul emosi dah. Muncul emosi. Oke pikir-pikir hitang bahasa kita wea ni asoman atau pegu, muncul emosi. Halani kita dong dasar emosi ta membasa nasi tong penadiar penalembut pe bisa jadi salah dengan menggunakan intonasi vokal yang berbeda. Perlu jelido mau kita markite perkembangan media sosial ini. Ulang arti ini terlampau ipa untuk kita. Aganukan. Bisa jadi salah persepsi. Ya. Jadi harapan nih para pesalmenan sunai homanebata. Setiap saat kita harus marhaleluya. Ulang marketengeran bani halak nas sangap-sangap bani anak ni dolma. Tapi agi sunai macam 3 jam na siyam huli ani kebaktion paduga na siyam manggodom ma lohean tertunduk kat lang perlu das sa huzung ni ayaton ang gulangitan yan berdosa usahita untuk kaha lang pala ipaganjang-ganjang kita gua kat langsung alayo ang didah na jay jam 12 kurang 15 artinya udah 20 menit iatason ya. Nomor 3 ayat 3 ulang marhatengeran bani halak na sangap bani anak ni jolma. Masih lang boy kita martenger bani halak na sangap ada pedak ni jolma. Contoh bani halak na bayak na kunay may singgungan amiotik. Atap mempunyai talenta, mempunyai profesi yang tinggi, mempunyai jabatan, mempunyai kedudukan. Gati hita marpangasandian bani halak si sunayan. Misalnya bahat, misalnya jabatan ni, ya mungkin ang gobernansi sangap-sangap atap dia anak ni Zolma, makatengeran kita on. Tapi ang ipedo may butok kita hulion, tetap dudong kuliah. O mahita kelemahan ta Zolma. Na berikut ni, rado kita pasangapon halak ang gubwa bahat duit ni. Mana tahu bere otik tene, mana tahu bere pangurupion ni tene. Silakan bisa kita menerima, tetapi bukan itu menjadi pundasi kita atau pangusian denta bagi perguluhan. Boleh. Tapi ulang kaledom may jalo kita, asap ni ialo kita gano'n pa nagel pilang sito. Bisa kita meminta bantuan kepada orang lain. Termasuk magar dijatuhkan mengindu pangurupian datang kita hubani kuria kan boleh tapi jangan sadia begal ni nebere ni kuriain ulang menjadi ai dasar tak tetap makolongi dia mangah dia makatakat dia itu sesuai kata ni Anton usap ditagan pan marundos tedo humbani kata nami tapi hunjon do ganupan dasarnya libet kanami. Ya, na berikut ni rado ko mahita mga selain Jolma, anak ni Jolmain atap penasangap-sangap rado hita laho kulombang. Ya, marsiduparan pakon ni urat-urat ni hayu. Ra dong piay. Hala ni ya masih dong 4 tahun sunay. Kung gado hanami ya serama baru masuk asrama mau baru-baruan dong bigat sebulan. Bahati orang tua menitipkan ibagas dompetnya, ibagas
pakaian dalam ni si songonon. Untuk apa ini? Biar saya aman di kota Medan. Wahat? Ang gawi lang kuboto. Tapi ang gudong marpikir mahita lang kuwa taon ni buwak. Marpikir mahita bani ise do pangondosan ta 10 taon. Ubani jolma do, ubani hayu do, atap pe ubani Tuhan. Tunay kumaan na songonon patung rado humadong si pata sada-sada. Ya, hubani ayat apa tidak kira rotak kosi kosani mulak maia hubani tano makani ulang mersanga ibi pasangap-sangap halak atap pejolma mati itu gadupan jolmon. Ise jolma nalang ka mati, nalang mati. Pori ini pedong karena buritonta martonggo hita. Kalau ini mungkin salah satu contoh penyakit-penyakit yang susah disembuhkan pada saat ini. Martonggo hita. Itonggohon kuliah ganupan. Malu. Lang jadi mati. Yakin bahwa bapak nang ay kanya penundaan kumbani Tuhan na ibata panorangi tetap kita mati. Maka ni lang pala purlipa sangap-sangap zolma. Tuhan matetap andal hok kita bani pargoluat tahun. Nini kata ni Tuhan ta. Maka nilang perlu ipa ganjang-ganjang pe. Ala ni do mayuro piasonon. Dia itu baik, dia itu kasih, dia itu untuk membuat suatu program yang lebih cantik, lebih indah, betul. Tapi ingat, ulang marpangusandian bani jolma. Ya, anggo do masangunay. Ya tahu idah kita, berarti jolma hanya sementara. Iya. Kalau mati do ganupan. Mungkin umur ni dong sampai 70 tahun, 60 tahun, bahkan nama poso. Bahkan sampai ya tahun dahulu bani ayat siyahay, jolma nabur na mabalu. Utik etek do uhur ni mangidah kondisyon, nalangiru pituhan ay do aun. Ay holi bani ayat siyah maitin. Jadi ang sementara do jolma, untuk apa? Kita mengandalkan manusia. Ang gudo may butok kita alur ni ceriton mulai kumbani ayat sadanak po na. Untuk apa? Ang goy hapor saya hita doon. Tapi ang gulang hapor saya hiton, on semua mustahil. Kagadupan hata ni Tuhan. Ang go memang, isa na lang mangkapor saya bibilton. Kira-kira. Dong na lang mapor saya. Ang gulang dong, berarti on sia-sia, lang tongon, sitang sitong. Tapi ang goy parimbagas kon hurta do ang buat kita do hagadupan harta ni Tuhan non. Marhite kebaktian ta sa dokahon. Berarti on sitong. Ulang bay pargogohi, ulang bay pasangap-sangap zolma. Agi pinahapangurupian ni ba? Menghormati ya, boleh kita hormati sesama. Boleh kita banggakan zolma. Tetapi ulang marpangusandian bani jolma. Ulang marpangharapan bani jolma. Anggo pala kita marpangharapan terus bani jolma. Muncul masaon hatani lagu ay. Janji palsu do HP. Tidak sesuai lagi. Ada ni jolma rado memberi suatu janji. Tetapi janji itu tidak lagi didapatkan. Muncul maka kekecewaan. Janji palsu. Berarti muncul bisa perdosaan. Kenapa manusia seperti ini ada keterbatasan? Halani jolma ondong do artinya kekurangan nih ganupan. Langdong jolmon mar lobi. AGP ya bangsawan, AGP ya orang kaya, AGP ya ganteng, AGP ya zenges. Haganupan holi maruzung duai. Bisa nalang maruzung itu. Pasti maruzung. Bani sada titik. Dong do ganupan ujungnya. Maka ni poridong pe mga marahita at pe inang marah bani bapa. Ya sabar ma. Kanahong kado kumaita karhanami cerita sa non. Ya curhat natin hasoman. Kaya tanyanya itu bang. Itu suamiku. Apain pun gak bisa. Ya sabar-sabarlah diajari di. Udah bang. Jadi sampai apa aku sampai kapan saya sabar? Sampai merujung golu. Kita.
Berarti artinya kita tetap bertanggung jawab hubani kasomanta sa rumah AGPA kadosani pambayaran sabar sampai tigan sabar sampai hita marjungkul. Songan para pesul sadokah au manggulu tetap mar haleluya. Ilang palay patakarta puridong pehata tetanggata atape keluargata hata-hata na hurang. Sudahlah. Maafkanlah. Maafkan bukan dari mulut, tapi hati dan perasaan. Koidoda ya kita. Ya maaf ya saya maafkan. Dari paras wajah, titik. Tong sering berkonsultasi dengan pokon sekjem nami. Alan niya dong otik dasar ilmu psikologis. Bisa kita lihat kekurangan orang, apakah itu betul atau tidak? Kan ada sekjen nami. Memang itu dah. Ya. Jadi yang kedua masalah dibutuh kita bani ayat toluan. Untuk apa kita marunjulan? Bani ayat 5. Martua mahalak na mambayan na ibatani si Jacob. Gabi pangurupi namar pangarapan bani naibata. Masih tahun harus mertua tene. Ang widak kita bani dua Musa. Masih mani si Jacob. Untuk kita dia kehidupan mungkin na sekolah minggu hula membutuh. Abraham, si Ishak, pakon si Jacob. Masih ya tahun Tuhan, ia lohon na ibata bahwa nyombah ni Abraham, si Ishak, pakon si Jacob. Kepala Tuhan namin ya tahun bata, nyombah kumahoda. Malas duhur tada. Ya kuan Tuhan ay. Bahwa ia man nyombah ni. So kuno masih Abraham, pakon si Ishak, pakon ni si Jacob. Si Jacob memang perlu satu si Jacob dah. Ini bayi butuh kita dah. May takar kita ambilan hunggan ni piga-piga pandita tani gerejon. Si perlu si pangototoy do si Jacob. Tapi untuk membuat ketenangan hubani abang ni si Esau lari duya. Masih lari ia asedong hadameon. Jadi, ang godong zolma, dong permasalahan, martinggil na siyang bapa inang. Bapa malubihan ay bapa on malubi. Martinggil kita pun hasomanta. Porilari, jangan salah pikir. Dia itu udah menyerah. Tapi ya mungkin marayo, marjuljali, marayo, martinggili, ipasip. Jadi ulang sepele kita bani zolma na, sip. Tapi kita hargai. Bisa proses ni. Naik ko masih Daud bani Psalmen 145 on. Ang kubasa kita oli rumah. Marah do artinya ada kecemburuan kumbani si Saul. Lari dia. Menghindari pertinggilan. Basa kita oli bani Psalmen 145 ayat 1 sampai 21. Khususnya ayat yang kalau salah itu po sampai sia. Basa kita menghindari pertikaian, pertinggilan, lari dosa dia. Sonay ko doon si Jacob. Tapi AGP lari ia, holong dohur ni bani keluargani. Tetapi ia magperkesandian hubani na ibata. Ahape si taronan ni, ahape parutulan ni, yaya kayak si Esau ia, tapi ia marondos subani na ibata. Makanya tahun, songon bapa ni si Jacob, ay mabani ayat 5 on. Tetap bani perguluan nih mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan orang lain. Sunai kau bani si Job ang bahasa kita. Bato parutulan nih, dong kasoman ni tolu. Iharapkan si Job manamin ia kasoman yon membantu si, tapi malah mempersudut menyalahkan bani si Job. Tapi si Job AGP Ayorjon tetap kurang isuan kasang kariting kasang. Pita hulu ni mandola pe kariting. Mungkin panorangan. Apir John salah terus. Langlong pangkasilan. Tapi AGP songonay, ia tetap merpesandian bani Tuhan. Ia tetap berfokus kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membela dia. Ay masih Job. Lari bani konteks so. Nah kau masih di Paulus. Belum ia jadi Paulus. Si Saulus ia. Tetap benci kepada orang Kristen. Tetap benci kepada siapa yang memuji Tuhan. Tapi AGP penjara tetap ia memuji Tuhan. Tidak pernah
luntur. Ay manamin harapan tahuban kita ganupan termasuk kita Bapak. AGP na parhata ni inang tay rumah sabar magelak kita. Ong kado inang kurasa. Yakin ako 100%. Lang dong jol may rumah tangga ni lang dong persoalan. Pasti dong. Bagal etek ni pasti dong. Ang kita ni nang ay lalap na saan hujan. Ong kadiatok kita. Puji Tuhan. Tiat sihat maham tong inang sadoka guluhmu tetap duhua holongiham. Ong kadiatok kita. Sarang mati ni. Agiaw. Lapi ngong enggak. Agiaw. Lapi ngong enggak. Tapi harapan ni John, banyang bilanon, ay sa butol ni, ulang ipaganjang, kuno mamarahin ang mitorodo si Bapa mambalosi, roganjang ni, sadi Bapa mahusay songon inang-inang. Ala ni paganjang-ganjang sahap ni inang. Ang kuno mamrepetin ang sip magla. Sapang sali, ya sudah, ulang kumay pasip terus. Kuli ataw ni nangon, ay lang dong bereaksi ni Bapon Bakun, ni huli siya ma. Jadi stabil mah kita bay perguluhan nun. Stabil. Semakin kita sering di rumah, pakon inang, semakin bahat pertinggilan. Maka ni dong prinsip ni halak. Sajam, 2 jam ke lahir rumah, 20 pertinggilan. Kanan malupat ke rumah. Ay pala pikir sempit. Maka ni ibina, lang dong kong gatukan menjanjian bahwa tidak ada ombak di laut. Berarti bani perguluhan top be. Tiki tamang gulu pasti dodong tong parutolan data. Lang ongkay paluah Tuhan ay kita humbani patudor. Masih uji Tuhan ay terus kita selo na lumang uji. Tapi bagaimana kaiman kita itu tetap yakin kepada Tuhan. Ay itu tujuan. Ya, emang hujan. Ya, kan si Jacob. Pendalan kon bahasa ia halak na persaya Jacob tetap maka holongi nai bata AGP so nai pampahinan ni. Tetap doya holong uhur ni bani keluarga ni. Ya bani ayatonom. Ay masih top palangit pa kon tano tunai laut rosi ganup isini. Jadi hito kuma sedup pita ay ma kita makakolongi hasoman tazolma keluarga ta. Hasoman sa STM sa Korea. Tapi ganupan pinay jadi-jadion ni naibata tetap do iha hulong hita. Oma sebagai topik mingguan ta, oma bani panorangon. Yang udah kita bani topik mingguan ta, on ya tahun, maka holong itano pakon haganup isini. Ulang kuma dong do homa deba, ala ni bahasa on kan haganupan na halay holong do ini. Ikan na iparik-parik pe iberi mangan. Salah rumah yang berlebihan rumah menurut tahu dah. Saya ngerti man ramot kon kan. Dari segi lingkungan kita bersihkan. Itu kayak arti ni meramot kon haganupan jadi-jadian di Tuhan. Ulang berlebihan. Memang ay hewan ciptaan Tuhan, tapi ya ulang kuliah itu kalak kumaholi kita ya agak melempang kusir pang tolu. Pikiran tak. Ay maharapan ni. Masih halak nasi songonon hampir 35 menit din. Ya. Paparas ka nami pe. Masih halak nasi songonon malas ni uhur. Por saya bani nebata na berkuasa bani langit pakontano. Ala ni iya do mamamberi hagaripan ahurangan ta. Ulang songon si Adam pokon siya. Ay gatido halak na marhasup kupatong. Gabi urah madabu bani dosa. Songon si Hawa. Na hurang bani si Hawa po si Adam tikipan orang ay. Ang dong na hurang. Tapi urahan dosa dia madabu bani dosa. Itimbang halak marsitaronan tapi anggu anget-anget. Asok-asok idalani hapor sayo ni Baituan. Ay do na irubi na bata. Gabi urah payah madabu bani dosa. Jadi ulang kita terlampau. Aku sudah bisa seperti ini. Aku kaya, aku punya tabungan, aku punya istri cantik, aku punya anak cantik. Jangan terlampau bangga. Tokin dasa membuat iban naibata. Ya. Bani ang kudo masongonain. Isa do si haraponta. Zolma do atap naibata. Zolma na kunay sementara. Naibata. Sa dokah ni dokah ni. Kekal. Oh masondon. Dong do sa slide. Situ nami. Tari do situ nami. Slide, terido. Ya.
Nah, humbalehon John, sampai huzon, mati do ganupan. Main. Kung mamati bani sa kita mangindo. Tila, masonak ko nabi hayu-hayuay. O opong berihamben nami gogo. Eya, ninihong bulakang. Guboy namin marbalos man namin upungayang gisumpak kita upungay. Iki ihutay din. Opong berihamben nami sonon kasihatan malas niwar sonon-sonon. Eya, wah. Gantas tilahari makan. Era do masunay da. Songon cerita ni by novel kan dong doon ko. Ya, tapi harapan ni bani ambilanon bani Tuhan na ibatama hita matpangsandian, matpangarapan. Ulang pe bani Jolma. Agi pe keluarga kandu. Agi pe sonapan binan ni bata, tetap kita mengandalkan bani na ibata. Ulang songon dong cerita tapi tabi hubani nasya bani hita gani pandiluluwanon. Tabi tene ang bahasaon kataon mungkin agak-agak sensitif di taman ngaron. Tapi yang dibutuh kita arti ini lang sensitif be. Bat bizon mungkin asal humbani pertoba. Toba sama sini. Mungkin sada dua tolu rada dong. Tapi kita si malungon rada dong komandai. Tandai do na siyam do ay ma lateng. Lateung, kebaso nang gue apalagi ya tahun halak baku. Lateung ini mungkin termarah di diri kan. Tetapi bani hita bani batin. Mungkin ang gue bakal gas gereja atau lateung agak-agak risih doai. Tapi ang gue ditawar na siyam lateung. Jadi lateung. Atap si lateung ditandai hita. Ang gue lateung mungkin lang ditandai hita din. Lateung ay songona. Pwede isukop kita opung Google holy rumah. Aku penggugil ya rusi do ganupan pintar do penggugilon. Bahasa itu lebih Google oli latung ay songon terong. Bahni soson terong na ahay duda. Bar soson idahon zenges. Kuning-kuningan segar. Ijo segar. Sona manisma. Ape bani sampai sonarion guna bahasa-bahasa buku bahkan halak to pinata. Lang dong tung sini silat teungan. Elateu, ang dopusing. Jadi sayur lang boy. Songon buah hibay lang boy. Ay do hurasa hibay na matu sapari. Ang godong zolma nalang artini dong gunani roh dear lang dear. Ya tama lateu. Palabori itu hurta banya yang gue tahu kalak kita lateu. Makanya kan dong do pira lah 2 bulan na lewat. Lateung marulup-lup, lateung marulup-lup. Kita sampai akhir, bahasa na siya mo di YouTube ko lang. Mungkin ko lang ko pesta ita, erado muncul lateung marulup-lup. Ala ni remix ni lagunya musiknya enak. Jadi, ang ida kita ba ni maknanya roh kita hugareja, roh kita permingguan, tapi ang gusongon ay mahasilat tayo ngay lang dong pong sini ba ni Zolma untuk kahama. At tapi ba ni dirita sendiri lo kita gira lang dong utong ni bata untuk kahama. Jadi harapan ba ni ahon ya ay matan pergo kita matuhan ta kasi boy kita artini tetap marhaleluya. Jadi halak Kristen ituntut do kita papuras kanapion tetap marhaleluya bersyukur martonggo pakon haganu mamuji atau melakukan penyembahan. Oma ang gudo halak Kristen. Ang guyataw kita ko kita halak Kristen duaw. Ya halak Kristen duaw. Makani ya sa tabi bata ganun. Laku mo tetap mardosa tap langaw. Ang kita membasa dua bapak kami. Tunggang bapak namin. Ang gubani sada kalima taw sip dito ngaw. Masisip, halani lape haganupan opi bagas birikon, uy maaf kon jalma. Panyatahon do, sasapkam madosa nami, so pasap nami, bani dosa niyo na somat no pakkanan. Ulang buwiham hanay barlazuan. Gatido ayong kapok kita sa tiap akhir kebaktian, tapi tetap do kita lang o mamaaf kon jalma. Makanilang boy, ang gulamang mamaaf kon jalma, pori kaluar pa yung bani pamangan ni,
haleluya ini. Tapi lang nyata-nyata humbani uhur ni mar haleluya. Tidak bisa bersyukur bagi orang yang mempunyai tekanan dalam hati. Tidak bisa berdoa kalau masih ada tekanan di dalam hati. Martonggo asal martonggo. Etek petonggo anggung bagi senior. Yakin kita pasti dilut. Izalut Tuhan hebat tadi. Ya. Jadi yang gosongonai. Makanya bahat pe halak na ragu-ragu memberikan persembahan pe nuhu gereja. Diri ini pe arti ini lape arti ini. Malah suhur di menjalohai kalipat. Makanya sampai sonari. Lape ongkai didak kita kuryain. Mambere bagal ni hurni kubani garejin. Anggodong sitaronan. Padahal dituntut. Bani sitaronan pe ay. Kita tetap marmalas ni ul. AGB parna boritan. Lape ongga dong huna didahay. Malas ni hurni kubani gereja hal ini doma ipecat ya kembali horsani bere 1 juta gereja tapi enggak tapi malasur nyembah nami dapotan perguruan tinggi negeri Sonsonon ibere kesehatan ibere on tapi enggak malas nyur halani langdong horsani Lapi ang kamar malis niur mambere BNU halani martinggili pakon hasoman sin rumah. Lapi ang nggak apa-apa pemuda pun seperti itu nggak pernah bersyukur pemuda itu kalau dia itu diputuskan pacarnya pernah? Apa enggak? Ya kita mutar-mutar ibadah suhur po pikiran tadi ini. Ya termasuk mau ibadah hatai. Ya angkau halak Kristen. Sering berminggu, sering pertemuan, sering PA, sering makor, atau pekenal legal-legan secara rutinitas, ay hanya bersifat teoritis. Bersifat teoritis dasai, rutinitas. Tapi na perlu ibadah Tuhan ay, bagaimana kita mengaplikasikan, mempraktekkan sonado perlawasa, songon na rusukon ni Tuhan na ibata. Ay doon niya hado penting ibani ayaton. Sedo pitah marminggu. Sedo pita pea pertongguan atau pemarkor apa kon legal-legal. Tapi bagaimana parlahu hitaon boy idalan kita songon harus Tuhan hebata. Ya. Apa bas panami pe. Ya, ama harapan ni hebata bani ayaton. Bani ayat pito pa kon siya. GP ganjangon tulu ayat ipapondok kanami pe. Jehovah do mamitori halak na yodohodo na tertutup matani. Nah, ipa tunduk atap halak parpitor dalam parpitor halak siap di bapak itu mah ulang pala ete kuhur na siap ulang pala ete apalagi dah na siam sunan marpesta ma bapak nami lang dong di rumah ulang tadi kon mai tetap itu marah haleluya age pelang dong kasomantang dong do bapak ni surga anggo kita memberi podah kuibani urtunggolo ulang mana siyam pala po syukur na siyam ay dong doon na ibata tapi ang goroh bani bisa itu nyata ya memang ada karakter nih Jolma tapi jangan berlari 1 bulan 2 bulan oke, tapi jangan lebih daripada 3 bulan ya belum gaya tersurat kumadan saya dulu hata namanya tersurat deh Oma. Ya halak parpitor, halak nasingonon maganupan na itorukon na iejek na mabalo tading maetek ganupan do iramoti Tuhan na ibata anggo adong do maanggo ni hata ni ambilanay akipita ding maetek kau iyo do halak kau yurupi Tuhan ay do langa sa yurupi anggo por saya kita bay ise ba ni Tuhan na ibata ay anggo marpangan desen di kita bani sedo pitah-pitah asal mertonggo tapi lang uhambe kita pambahinan na diarbani halak at tigan ibere Tuhan ay panginduan ta ang kodong masonay na boy ida kita bani karakter na ayat pito pon siyakon kaya dilan ni Jehovah belas kasih nebata atape kesetian bani nebata na iyo do odo ni Zol tetap do yurupi Tuhan kita Bapak inang na baposo ang kumar pangasendian kita hubani nebata holong do hunghur ni Tuhanin hubata ang tetap kita marpangasendian hubani nebata
Ya, ang idah kita bani Zakaria, 7 ayat 10. Lang pala basa nami. Agad panay. Basa na siya makuli Zakaria. Kuli madukatu. Kala niyo, bat partawan-tawan. Lang pala basa. Bat partawan-tawan. Kuli kenjang tu. Edo makampir at pasam lewatan. Zakaria siya ayat 10. Dalan kon mauhum na sitok. Bukan pada lankon peraturan tata kerja, bukan humbani uhurta, tapi dalankon mana sitok na iharusukon ni nebata. Jangan karena ada keinginan kita membuat satu peraturan untuk menghancurkan orang lain. Itu langgar sukon ni nebata. Jalankanlah peraturan yang benar berdasarkan dibelta, bukan berdasarkan hati nurani. Ulang halan itondong ta, ipasangap-sangap kita ya hidup masalah. AGP tondong, aku salah. Ya. Apa? Tapi papelet do dalan ni halak na parjahat. Mabutuh kita sonai, ang godong pe hurta termasuk mau, ang widah na siyam jahat tu, ulang pelet dalanmu. Ya, Bapak, petugas na siyam, lang pala tinibur itu. Timbang pelet terus, karena di pasingatang ko pelet. Si boy lurus. Ilang pala babakiro na siyam. Uzalo piyay. Tapi dengan nyata. Ulang kay tambah-tambahin na lang doong. Nyata mi bahin. Gumiyang pelet-pelet. Tapi Tuhan papelet kondo zolma anggo halak na mangudo-hodo. Halak na mangejek. Halak na artini mengambil hak orang lain. Ipapelet. Yakin matam. AGP lang saudaryo ni papelet. Tatari papelet. Mungkin tikilaw mati mahitay papelet. Mangindo tonggop lang boy bi. Lumati mangindo tonggop lang boy. Bikam lo bi marujabag galaw sing boy bi aw. Boy bi. Mi papelet. Ya. Jadi yang kuda masonay, huzama parguluhan ton, huzama lakata. Anggo kita pelalap dong uhur makaut halak. Dong uhur ketidaksenangan hubani jul uzama huli dalantap apa ina. Cukup kita bani bibel. Ang palabat juga kanan. Ya bani senan ihatawan halak di parjahat bani Roma sadayat dupisia sampai dubitolo. Haganupan mejo parjahat. Izama kita iantara nasiyahon bapay nang pointa. Harapan ni Tuhan sada poin pilang bong kita bagason. Tapi bani panorangon ang bau mungkin sada sampai siya sirapi dong ibaga suruh. Siam 3 poin ibaga suruh na siam. Ang dong senari buang hitam ay haganupan. Buat jadi 0 semua. Nalang herosukon ni naibata. Ya. Lang pala arti ni paganjang-ganjang kita. Kesimpulan ni boy didak kita bani ayat 10. Manrajai rosi sadoka ni doka ni ay matuhan hebata. Berarti Tuhan nabi kita pangunsandianta, pangurupianta, bani guluhon, paima hita maruzu guru. Haleluya baca haganupan martonggo baita. Puji-pujian pakon terima kasih isombah ko kanami hubamu Tuhan. Alan mi doma Tuhan itarhanami hatamu. AGP doka hidai padas kanami Tuhan. Ya, doka piay marite waktu tapi otik do piay Tuhan marite harusukon muin. Baga saya Tuhan na otiko pe jaluhan nami Tuhan bekama in gabe dalan nami makorjan korjani harusukon Tuhan. Puji maham Tuhan ibas goran anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.